Lubang ko matahan ng bola ng mamadali. Nakalusot. Basket. Andon agad. Eto atake na defense. Makagad na sa ating Nugu Papikan. Lubang ko matahan ng bola ng mamadali. Nakalusot. Basket. 2 points. Wow. Dapat nabili mo ang 2 points. Atake na defense. Beno. Nugu Papikan. Kenapa pegang? Simbol dah penyoga running team kau. Tapi kay ada jam. Berapa nilai? Ada defense Andoloy. Akhirnya makadat ng Ruby Pangayabas. Apa sa atake? Nakita Lubang ko Jeloy. Dugod Libabay Andoloy. Andoloy. Pasu Beno. Atake dari Beno. Basket. Block 2, habis viewing KJ Mar. Yung scoreboard natin dyan, hindi ka tanuy. Attack na defense, Almario. Wala, tapikan, tumbok. Nakakuha niya ang Doloy, Villamor. Under 15. Pass to Beno. Kailangan makadat, dapat tubuhin kung may tumbok. Tumbok, best of pass, Almario. 2 points. Stepping move, hinulog na Laguna, pass under 15, nakita makadat. Long 2, wala, tapikan makadat, best to shoot, na Laguna. Sure, limang may Ibo, business pass, nakita, Delo Del Pandes. Inay lang Noy, ilang po tayo. Pao, pagkalanganin, hindi na po pagsabay. Is for it? Pao number 18, first base na Pao, first team Pao. Pagkalanganin po, hindi na po pagsabay para hindi po tayo na-aksidente. Masisira po ang ating karir. Jaylor, first throw, no good. Jumpers ready. Sige, diretso po, diretso. Wala yung problema. Hinay-hinay lang po. Or 2, ang score natin sa atubang. Basket. Shoutout sa mga barangay, taga-barangay Manday na makaka namin yan sa semi-final from Rodel Rapera. Thank you Rodel for watching. Eto na Beno atake. Beno, yes. Shout out Rodel. Thank you. Beno kanan, poro guys, atake na defense. Oy, tinama si Bung Ibong. Grabe si Bung Ibong mo. Buti hindi siya nakapostiso. Kumasip sana kayong postiso. Kung sini ko si Tonti naman, lahat kung ng sini bola. ko sa Tonti naman, siguro, ang kasi itong pangil. Eto na Beno, atake na defense. Nakita, under 15, okay, medyo. Rebound by Tubo. Almayo, sa stepping mood. Welcome Rodel. Yes, 2 points. Renivas Shella, thank you for watching. 7 against 4. 2 minutes and 18. Beno, turn drop. Yes. Una ka Beno. Anim na score ka Beno. 2 minutes 5. 19 to shoot. Bong Ibong, using the ball. Grabe sa Bong Ibong. Pagilid pa. Sa pinarbuhan ni Rodel. Makadat from the downtown. Boom! Deadlock at 9. Eto na Almario, long push short. Eto na, under 15, inulong. Sino yan? Ang Doloy, sasahin. 3 seconds ka, under 15. Anong wala po man? Okay lang yan. Hindi na sa kumahan eh. Lakas ko naman si Villamor eh. Abas! Oy! Ano yan? UF prep? UF yan pa ganon.
No jumpers. No jumpers po. QF Tiabas. Number 13. Labas kayo dyan. Kasi yung ginawa niya. Pangan yan eh. Nakita kayo sa UFC. Basket. UFC banana ketchup. Labas kayo dyan. Mga jumpers. Basket again. Ini yang papasan. Ball position pa. Ball position pa yan. Lamang na tuloy ang umabay. Pero okay lang. Hindi talaga eh. 1:21. Breno papawi yan. Breno. Wala ka na defense nakita. Nakakuha niya Almario. Almario. Side stepping move. Good drop. Short. Sakitan. Nandun. Margin to go. Drop. Hindi nakahaon. Nakakuha ng makada. Pass to the more. Sakitan. Nakakuha. Good dyan. So, sabi mo. Good job, Almario. Pinaganda pa agad si Almario. Import ka pa naman ng import. Ano ba yung import? Pero wala. Kapitan. 50 seconds. Diretso po tayo. 48 seconds. 43 seconds. 14 to shoot. Red to shoot. Up. Traveling violation. 31 seconds. 31 seconds ha. Ilang yan. Bueno, 15 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. From the downtown. 3 points. Shot clock off. Shot clock is off. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok na po tayong 5. Pwede po magduwa na sunod. Bawal po magtulo. Pwede ka po kamakukulang. Bola ng sana oil. Depensa mo mabay. Papasok ko si Baroga. Shoutout kay Baroga. Kasama ko dito. Baroga din to. Pag Baroga, ganyan yung mga gupit eh. Ito may gupit ko. Bola ng sana oil. Depensa ko. Umabay. Okay na? Okay lang yan. Kulang sila. Okay lang yan. Okay lang yan sir. Kulang sila eh. Ay, hindi ka kareklamo man eh. Kulang sila. 7 lang sila. 7. Siya ba siguro? May tumabot ah. Sige, ang malatukan ng 20 dumating. Dumating pala si malatukan. Atake na defensive man po. Pass to Alvarez. From the downtown. Wala na. Oy, sino yan? Bugay na ko yung Troy. Basket. Abinungan daw. Abinungan sa labas ma. 19 to shoot. Anito na playo magkapatid o. Malatukan. Wala. Rebound. Pass. Malatukan ba yung dalawang yan eh no? Oo, malatukan nga. Kuya daw. Ayun. Ang ganda ng pagkahulog ng pandit. Magkakabot na pala sila. 10 na sila. 10. Atake na defense. Andon. Lumba. 2 points. Dave Baybor. Oh, hindi pa. Buka. Malatukan. Nakita my brother. Side stepping move. Ulong. Kapitan. Basket yan mo na. Uy. Ayun naman. Long 2. Breno. Lepa. Stepping down. Breno, may isip kayo ng player ha. Patuloy pa ka namin. Ay. Bilang ka daw. Hindi. Ano? Katanay. Pasok ka na eh, Breno. Marami pa kayo dyan pinatago eh. Alis na niya yung player. Yung player alis na dyan eh. Isama pa ka natin eh. Kanina kasi ko lang kayo. Hindi pala sa ibang lista. Ang ganda na pangalan no.
Hindi niya pinapasok. Bakit yun? 16 na kayo. Paano naman kasi ano eh? Gay, grabe si Binoman oh. Sa Binoman, napasma. Salute. Nagsalala ng tanding. Yung pakaon, yapi. Eto na, sa stepping move. Nakuha, Abinoman. Abinoman ang gusto ba? Palintigan mo yan. Abinoman. Abinoman, hulog. SK. Nandun. Alvarez. Hulog jumpers. Yes, 2 points. 1 lead. Correct. Who's correct? Number 14, Alvarez. Second team foul. Perfect lead. 14 to shoot. Evangelista. Bigyan. Nandun si Okap. Okap. Uy, nagawan. Baroga. Baroga pa rin ito. Ito ni Baroga. Eto na. Eto. Blocking foul. Blocking foul at number 5 na yan. Evangelista. Number 5. Locks kayo eh. Ano yan yung replay natin? Para kayong others eh. Hop! Traveling! Traveling ka. Ayaw pwede mo magreklamo. Nandiyan lang yung takatake nyo. Hindi daw. Bigyan! Balatong ka, my brother. Nakita Evangelista. Andun! Foul rep! Cobra to jersey number 20. Wala. 2 minutes and 35. Atake. Nakita Binoman. Tapikan. Uy. Tapikan. 13 to shoot. 12 to shoot. Ikan, eto na palatukan. Basket down. Foul jersey number 14, Alvarez. Dapat ready. Second personal foul, Alvarez. Basket. 19 against 50. Okap. Atake. Yes. Yun naman pala si Okap eh. Kaya palang gawin yun eh. Sabihin mo nga, ganun din eh. Pati pa ako eh. Dedet lang. Ang ganda ng hulog. Nandun, nabi naman. Pass to SK. Eto na. Basket. 19. 19 yan, Gamer. Third up, Bigyan. 150. Foul. Who's for it? Number 5 Evangelista. Second personal foul Evangelista. 2 shot order for Abinoman. Abinoman, lapas mo. Pasok po kayo girls, pasok. Mainit yan. Isira ang duty natin. Ha? 1 minute and 48. Pamalakas yan. Malatukan sa stepping room. Baroga. Wala pa rin. Pasak. Malatukan. Mga kapitan. Good to good. Nandun. Nakakuha ni Okap. 1 minute and 32. Good yan. Single down. Mabay daw, mabay. Sorry lang. Kung nagana ko, kapag champion ko, bibilang kami sana, oy, sapatos.
Lumbab, left-handed, ano ba yan? Nilabas pa, ha? Reto, good dyan. Hook up, atake, spin move, post rise, wala, inagawan, pero may contact. Who's forward? Naaw, Baroga number 30. One in for penalty. Jump ready. Jump ready. Wala mga shooting. Foul. Foul. Pasma. Secondes. Both teams, warning penalty. Bola lang ano, warning pala, warning. 1 minute and 6. 1 minute and 6. Last 5 pa, may last 5 pa tayo. Okay mo, kailan mo, tagal tayo eh. Ito ang lista. Atake na defense, bit. Bisa, hibabay sa bato, tapi ka nila, nakuha ang Baroga. Baroga, paso, ka, spin move, hulog. Paso my brother. My brother, Felix. Foul. Oo naman. Ang bantis. Penalty left. Ano nangyayari? Hindi mo pa yung kabinoman, no? Anong kawang yan, no? Yung mga Petro, yung hindi pa tumitira, mukha na nakatira. Hindi ka pag-bisinoy, hindi ka gabi yan. Budan. Hook up. 43 seconds. Tapikan. Nakuha ni Baroga. Beso pa, kalatukan. Ang ganda ng kanyang hukay. Bago. Eto na, binuman atake na defense ng Stephen. Woo! Grabe. Hop. Shoutout, sabayaw ko na si Apple Sampaga, ka Grosels. Saksi mo sa power rep, Salamat ha? sa nalagay ng sukad. Saksi sa power. Rodel Rapira. Cervantes. Press na foul. Okay yan. No jumpers, technically. No jumpers. Neymar, basket ko na. 21 na yan, Neymar. 21 na yan, basket ko na. Kumabay ang bola, umabay. O, 23 na yung kabila. Dan, basket yun. Dapat second quarter, graduate ka na. 22 seconds. Dan, shot na off, 19 seconds. Off. Relax kayo, tabing daw. Hindi tayo pwede magbago, nakadesisyon niya eh. 17 seconds, 17 seconds. 17 seconds ha. 15 seconds. Pagkutang foul, no good. Tapikan. 10, 9, 8, basket. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuous. Pasok na po, pasok. Wala yung pakala sa Euro niya. Di ba 25 na yan eh, sa 21 eh, nakaduha na 2 points eh. Puta ka na yaw ko! Duha ba ka na 2 points, Jaymar? Kaya mo kita ka kayo ka? Wala ka ni Jaymar o. Bola lang mo ba eh? Okay. Shoutout lang kay Romero Sampaga na mamigo niya. Nag-module ka pa naman tapos hindi ka mahusunod mo. Huwag ka na mag-module ah. Five good. Nandun si Abbas. Diyan. Oh, patayan! 14 to shoot. Diyan. Diretso tayo! Hop! Kevin! Dobol ka! Kevin, dobol ka! Okay, ready! Nandito na pala si Abbas.
Sino naman? Wala naman kinaulit ah. Wala naman naulit oh. Iba naman bagay na. Dito. Lepa. Wala ko kumpleto. Basket. And Dolay. Dito. Tawag ka kayo ng Castillo ah. Ikaw ah. Ba nagkaroon ba kayo ng first time kanina? Ha? Nagkaroon pa yan kanina eh. Dapat banyo ka naman pre. Mamaya ka naman. Magpahinga ka. Maubusan ka ng lakas. Mawala ka ng lakas pre. Bala ka dyan. Pag marami kayo pre, papasukin yung iba. Castillo, si Castillo tabi. Charge Can Castillo. Pagkakaman po natin ang iba, kaya nga 45 minutes eh. Pag kumpleto po, baliw. Directly, ipuin nyo may nalo may magtiro. Tanay ako. Okay. Baka po. Dapat hindi na lang pinasapatos o hindi nyo papakalaman. Villamor, Rujan, Andon. Pero may foul. Foul, Abbas, 28. Pinagkalit. Penalty! Pinagkalit. Dapat ready. Bong-ebong. Tuabas. Aararuin ni Abbas. Ay stepping win. Yes, 2 points. Grabe si Abbas. Eto na, Beno. Posterize. Hindi mo kakayanan yung beer. Sabi sa'yo hindi mo kakayanan yan. Number 28, second personal foul, Abbas. Hindi mo kakayanan yan kasi personal yan si Bueno. Parang yan, criminology yata ang costume. Ikaw, criminal lang. Yan pag ready. Malakas na si Bueno. Tama na! 29-25! 29 lang. Gujan! 12 to shoot! 10 to shoot! Gujan! Basket! Eto na, intercept, Villamor! Villamor, attack na defense, Pascal, pero may contact left, push forward. Jersey number 8, Tugbo. Penalty po. Tugbo, first personal foul. 27-29. Malayo pa, 2 minutes and 59. Jumpers ready. Penalty kasi tayo, kaya nang tagal. Jumpers ready. Basket, 28-29. Boy, update mo, boy. Ato! Eto na. Ang ganda ng hulog. Pasay. Malay ba? Blue na rin tukpo? Hulog. Hulog ng kanang galit. Eto na Beno. 16 to shoot. Nakita siya. Long to lang, long to. Team favor na tayo, 15-4. Rodel Nano Santona. Diyan.
defensive rep. Number 18. Oh, 16 yan, rep. 16. Andoloy. First personal foul. Abbas. 19 to shoot. Bad pass. Team's favor na tayo, ha. Kumain ka na ba, Mahal? Kumain ka na? Wala pa? Pares tayo. Second word, number 4. Good job. Tapi kan. Bila mo, 14 to shoot. Long two. Yes, 2 points. One minute and 48. Eto na, posterize. Good job. Andoloy ba yan? Andoloy, attack the defense. Nakita siya ng may screen. Wala, tapi kan. Laguna, 2 points. One minute and 25. 16 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. To what? Yes, 2 points. One minute 2. 1 minute flat. 19 to shoot. Beno. Attack the defense. Sigawan. Ako ni Abbas. Pass to my brother. Akadat. Using the ball. Basket. 1 point lead. Yan. 36 seconds. Abbas. Attack it. Yes, they play more. 26 seconds. 19 to shoot. 20 seconds. First quarter pa lang tayo. 12 to shoot. 10 to shoot. Siya. Pamalang time. 3 points. 7 seconds. 5, 4, foul. Foul pa. Uspawit. Foul number 13. Pushing foul. Tama yung nag-experience. Talo yung kuya? Okay na. 37. Basket na. 37 niya. Parehas. Dili, inside na kanina pa yung kadagdag din. Tama yan, boss. Kung siya ang pass, duwa na yung score. Pwede pa. Ayan o. Malalamangan kayo pag pumasok. Pero wala. Tudulot po yan.